लागू करो एनआरसी लागू करो बंद करो एनआरसी लागू करो Kathalia media Kathalia Potisori was a new Paisho Pajak, Ami Magasino, Master Lima Kaya, Abonge, Sing Simano, Silver Rajo, Bangladesh, Kama illegal migrant, Kayo, Ozago, Hasio, Zagakuri, Tibasorok, Kesatan, Kesabuto, Bonibagashan, Sino Master Limishinto, Sing Sanamusungo, Rajo, Otis Hotulo, Ozagawa, NRC Salu Kain Bagay, Sentini, Oriel Sanamusungo, J. Tirparajo, Sekuno Procaro, Sieno, some beauty Kayo, Sieno, some Opus Kayo, Sie Tirparaco, Lago Kaimangalak. Like I said, recently, Singluka, Sene, Tripura University, decent education, Azaga, Paul Saine, Harseni Saros Kijak, Jadi Mondoli Korsa Borok, Bunibasani Borok, Sini 180, Fort King, J.E.T. Hasto, Pagamana Bagina, Boazaga, Boro, Boy Simane, Jadi Mondoli Butte, Sentino Oriel, Shanamutungo, Jadi Mondolo. অতি সতর্ক ইতিহাস হিস্ট্রি নসকামাউনাই ওমাই সামখায় বাগিনাই जोंबोनो प्रशासन ताम व्यवस्था माना बागैसों प्रशासन थानायावसों दिनै अ मेसेज होनानै